السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله وليت لكم وجبت لكم نقدر نقول لكم وصفه، بصح ماشي وصفه، وصفات اللي نخدم بهم باش نحتفظ بليزاليمون ديالي ولا بالمكونات ديالي بمده طويله، ونبروفيتي كي يكون لا بيريود وين يكونوا بزاف، تكون بكثره وتكون شويه رخيصه. دونك نقدر نخدم بهم ونجمعهم ونولي نجبدهم من بعد. دونك الا حبيتو تشوفوا هاد لي تكنيك بور كونسيرفي لي زاليمون ولا نحتفظ بها المكونات ديالي، ما عليكم غير باش تشوفوا هاد لا فيديو، على بالي بلي حتعجبكم وحتفيدكم بالبزاف. يلا معايا. Parmi les ingrédients que j'utilise souvent pendant ce mois de Ramadan, c'est le persil et la coriandre. Donc في هاد الشهر الكريم نستعملوا بزاف المعدنوس والكزبر. شريتي بزاف وما عرفتيش كيف ديري، ولا خدامه ما عندكش الوقت باش تروحي تشري، عندي اون ايدي ليك. دائما نخدمها كي يكون هاد الشهر، نشري افون المعدنوس والكزبر. Après c'est une idée qu'on peut l'utiliser pour tous les jours, pas seulement pendant ce mois de Ramadan. Il faut que je vais les nettoyer. J'enlève toute la partie qui est pas bonne. نحي كاع هذيك الميته والصفراء اللي تكون ماشي مليحه. دونك جو دوا لي تريي. Et je garde que les belles. هكذا من بعد ما نحيتهم كاعيتيك ونقيتهم بيان، دوك انا ما عليا غير باش نغسلهم ونشللهم ونحي لهم كاعيتيك الماء اللي ماشي مليح. ابخي نخليهم ينشفوا بيان كوم يلفو. لازم قطره ما تقعدش فيهم، باسكو هذاك راح كي نخدموا من بعد هذاك راح يجينيني ما يكونش بيان. دونك ما عليا غير دونك جو دوا لي بيان رانسي. Et après je vais les bien sécher après pour les couper et on va les surgeler. Comme vous voyez, voici le persil après que je l'ai fait sécher. هذا المعدنوس من بعد ما غسلته ونشفته بيان كيما راكم تشوفوا، لازم فريمون يكون ناشف هكذا. دونك انا ما عليا غير باش نقطعوه. Je ramène un ciseau et je vais commencer à les couper. هكذا من بعد ما تكوني كملتيهم وقطعتي كل شيء كيما راكم تشوفوا. دونك سي فريمون سيك سا كول با، راهو ناشف. دونك انا ما عليا غير باش نجيب دي بواط هكذا علب، وانا ما عليا غير باش ندخلهم لداخل هكذا ونحطهم داخل لو كونجيلاتور. وما تخموش عليهم كي يتجمدوا لي، حيتجمدوا لي بهذا الشكل، حيكونوا موزعين شغل ماشي لاصقين في ما بيناتهم باسكو ما كانش الماء. دونك انا نخليهم هكذا وندخلهم داخل الكونجيلاتور، ونهار نسحق المعدنوس ولا الكزبر نجبد. سي فغي ماشي كيما هذاك اللي حاجتيه هذيك دقيقه، ولكن تقعد دائما فيه النكهه ديال المعدنوس وديال الكزبر، وتقدري تحطيه خير ملي ما يكونش عندك كومبليتوم.
Donc le persil et la coriandre que j'ai déjà conservé la dernière fois avec vous. Donc quand vous voyez le résultat, vraiment c'est magnifique. Vous pouvez les utiliser facilement, c'est pas coulant. Vous pouvez utiliser la portion que vous voulez. كي قطرتوهم ونشفتوهم راكم تشوفوا كيفاش تجمدوا لكم، تقدروا تخدموا كيما حبيتوا بالمغرف ديالكم. كانت الطريقه بزاف سهله. من بين تاني المكونات ولا الخضروات اللي حنستخدموهم في رمضان ولا في الايام الاخرى وتفسد لنا بالخف، كيما نقدروا تاني نحتفظوا بها بلا ما تفسد لنا، هي الطماطم ولا لي طوماط. كومون جو بو كونسيرفي سي طوماط لا؟ انا هي غير باش نجيب الطماطم اللي راني حابه نحتفظ بها ونحي لها لا بارتي اللي ماشي مليحه. القشره سي با غراف، اون بو لا غاردي لا بو، ونقطعوها داخل ان ميكسور ولا داخل ان نشوار هكذا. هكذا تقدروا تحتفظوا باي كميه حبيتوا ديروها. هكذا نقطعوهم كاع داخل هاد الاشواغ ديالي. دونك انا ماليه غير باش نجيب المعدنوس، دونك لا كورياندر comme ça le jour où je vais l'enlever elle a déjà un bon goût de la coriandre dedans. Je rajoute du paprika ولا الفلفل الأحمر et je rajoute la coriandre moulue aussi كزبر يكون مرحي. Si vous voulez avoir une couleur plus foncée, vous pouvez prendre un poivron rouge, bien un petit poivron rouge, et vous allez le mettre dedans aussi. Il va donner une belle couleur rouge pour notre coulis. Donc هنايا إلا حبيتوا يكون عندكم اللون الاحمر ديال الطماطم تقدروا تزيدوا حبه فلفل صغيره حمراء ولا نص حبه على حسب واش عندكم وتحطوها لداخل، نرحيوهم كاعيتي كونسومبل وتشوفوا بلي حيكون عندكم لون احمر هكذا. ونغلق عليهم. انا ماليه غير باش نجيب ونرحي هكذا. رحات لي كاعيتي هذيك الطماطم ديالي مع الكزبر. دوك انا باش نحتفظ بهم نجيب هكذا دي كوبلي يكونوا صغار ولا الحجم اللي يعجبوكم، كؤوس هكذا صغار بلاستيكيه. دونك dans des gobelets je vais faire des portions غير هكذا. هكذا ما نعمروهمش بيان باسكو كي ندخلهم داخل المجمد احنا مع التجليد ديال المجمد حيزيدوا يطلعوا لي شويه هكذا. Donc je vais remplir tout comme ça et je vais les mettre dans le congélateur. من بين المكونات ولا لي زاليمون اللي نسحقوهم بكثره في هذا الفصل ويكونوا بكثره في هذا الفصل ونسحقوهم من بعد القارص. Donc c'est un parmi les aliments que on a beaucoup cette période là et on va avoir besoin durant toute l'année. انا كيفاش حندير باش نحتفظ بالقارص وندير مركز ديال القارص ونحتفظ به؟ نقدر نخدم به لي جو، نقدر نخدم به نضيفو بزاف العصائر، نقدر نخدم به الحلويات تاني. دونك انا ماليه ما عليكم سمحوا لي غير باش تشوفوا كيفاش حنخدمو ونحتفظ به لمده طويله. سورتو في هذا الشهر ديال رمضان نسحقوا بزاف الشربات، نديروا لي طارتولات، نقدروا نخدموا فيه في الحلويات. دونك ما عليكم غير باش تشوفوا هاد الوصفه ديال القارص. دونك انا هاد القارص ديالي كنت ديجا غسلته، دونك il faut les bien laver parce que je vais récupérer tout le zeste de mes
citron, juste comme ça. Donc il faut les bien nettoyer parce que je vais avoir besoin de ce zeste. Juste la petite couche jaune en haut, je ne vais pas avoir besoin de la couche blanche parce que هذيك القشره البيضاء حتدي لكم مروريه العصير ديالكم. معناتها حنخدم غير هذيك القشره الصفراء. Donc moi je vais récupérer tout le zeste de ce citron et en même temps je vais récupérer tout le jus de ce citron aussi. Après je reviens pour voir le reste de ma recette. Donc انا معليا غير باش نحي كاع هاد القشور ديال القارص ولا بوشور القارص. en même temps نزيد نعصر كاع هاد القارص ديالي ونعاود نولي ليكم. كيما راكم تشوفوا donc j'ai enlevé le zeste des citrons de côté, le jus aussi. donc هاد العصير نحيتو على جهه والبشور ديال القارص نحيتهم على جهه. انا هذا هو العصير اللي جاني. دونك انا احتفظت غير هكذا بدي غوبلي صغار ولا كؤوس تاع لي جوتابل يكونوا صغار. هادوما ناتور، هادوما ما فيهمش السكر. دونك هادوما نقدروا نزيدوهم للماكله، حبيتو تزيدوهم وين ما حبيتو. دونك نحيهم على جهه ونديرهم داخل المجمد. دونك moi j'ai pris un petit peu de jus de citron de côté comme ça nature, sans sucre, sans rien du tout. On peut les utiliser pour les poissons, pour plein de choses. Donc je vais les mettre directement comme ça dans le congélateur. Donc j'enlève de côté cela et je peux les mettre dans le congélateur. Maintenant il me reste le jus de citron que je vais utiliser pour des pâtisseries, pour des jus d'orange, pour plein de jus aussi, jus de pastèque, jus de fraise. Donc c'est un jus ou bien le sherbet aussi qui est bien reconnu en Algérie pendant le mois de Ramadan. Donc بقى لي هذا اللي نستخدموه للعصائر والحلويات. دونك انا معليا غير باش نجيب هذاك البشور ديال القارص. غير هكذا نزيد هنا عندي 4 كيسان ديال عصير القارص. دونك جي 4 verres de jus de citron comme ça. Pour les 4 verres de jus de citron, je vais rajouter 2 verres de sucre en poudre. Donc انا هنا عندي 4 كيسان ديال عصير القارص، نزيد له 2 كيسان ديال السكر. je ramène une cuillère، نجيب مغرف هكذا ونخلط كاع هاد المكونات ديالي ونخليهم على جهه، مره على مره نخلطهم حتى وين يذوب كاع هذاك السكر. Donc je le mélange comme ça et je le laisse de côté. De temps en temps je mélange jusqu'à ce que le sucre va fondre complètement et après je reviens pour finir ma recette. بعد ما تخلط لي وداب لي كاع هذاك السكر، دوك نجيب ان بغا ميكسور هكذا ونرحي كاعيتيك هاد البشور ديال القارص مع لو جو ديال القارص. رحيتو دوك نجيب ونصفيه هكذا. دوك انا معليا غير باش نجيب دي غوبلي باش نحتفظ بهم وندخلهم داخل المجمد. دونك نعمرهم هكذا كي نسحقهم نجبدهم ونقدر نطيب بهم. Donc maintenant il reste juste à les mettre au congélateur et le jour où je vais avoir besoin je les enlève pour préparer ma tarte ou bien préparer mon jus. Et vraiment c'est efficace et on gagne plus du temps. Donc انا معليا غير باش نقول لكم هذه من الوصفات اللي نخدمهم بزاف ونقتصد بهم وقت كي تكون القارص نحيه على جهه هكذا، ما يكونش عندي نهار ما يكونش عندي الوقت يكون عندي ديجا لا ريزيرف ديالي. دونك انا معليا غير باش نقول لكم ان شاء الله عجبتكم هاد الوصفه ديال اليوم، ولا بروشين ان شاء الله مع وصفات واحد اخرين.